Guys, good morning. Welcome back naman sa panibagong video at buhay fishing tayo. So nag-area kami kanina. So yan, ito yung flashlight namin. So nakuha na namin yung lambat at medyo may kunting grasya. So tara, tingnan natin. Okay, let's go. Ha? Buhi ra ba na iya? Magdakop na naho gani ha? Dili ba tayo? Iya, ikaw tig-video. Ay, ibu dari. Akong na dakpan dito. Subay ko ba? Video mi dari kay Ako ay nanunubi. Oo, ako. Palit na ikupot na gina insert na. Link. Taas pa ka dyan natin. Sa taas pa ng pumunta at pagaling na. Ay, So yan guys, maliit lang yung lambat natin kaya hanggang dulo yan yung huli natin yan. So yan, tara. Yan o, marami sayang, mahaba pa yung lambat natin. Dari guys, tutungan. Bisa sudah. Ada pergi tuh. Agak ngobian guys. Jadi kulikan ha? Di ngobian. Ngobian. Kamu. Sama semut. Ay, kapag tubig kaya. Ya, berapa boy? Ya. Gue entuk. Dapat teman tarik dari yang lebih titik. Kita tahu. Oi. Lagi nak mulut nak. Mulut nak. Ayan guys, manghito. Ayan o, gupitin pa natin yung tinik niya. Sobrang ano pa naman, sakit niyan. So ayan, hirapan tayo. Kasi buhay pa rin yan. Alas ng tinik nito. Ayan, nadahanang tayo. Pino lang daw ako. Pino Pino man na nagko na. Ang hangin ng gabi eh.
Bababilangin kami Panagiging ko ka na sa kadang eh. Katul kayo? Nanak ko pa dyan ko lambay. Ada dako ka doon lambay. Silaw. Silaw. Ano, may isa. Dako ka dyan. Ada yun. Ayo. Oh, tagrakot ra gilakot mo mga tao. Kaping lawat. Natuwag mo to sa. Nagdungay. Ay, dungo. Anis ko sa tubi eh. Ito tamarong taparay. Ayan guys, suman na guys, suman na. Adlaw guys, yung gawas na guys. Suman na, darag itong kuha guys, no. So, ayun guys, tapos na at ayan, ready na naman para bukas. So, okay. So, thank you, Lord, sa grasya. At yun, shout out sa mga ating solid viewers, silent subscriber dyan. So, sa ibang bansa, ayun, sa Canada. Ayun, shout out sa inyo. Okay. So, yun, si Chio Marcelo, ayun, shout out. Si Baysam Albisa, si Giovanni Bisnar, yun, shout out. Sir Monski, at saka si Sir Mark Undap, si Tatay Toto Asuncion, saka Nanay Midi Asuncion, shout out. So, buhay fishing muna tayo. Medyo pakuha pa ng konti. Si True or False Fish. So, ayun. Pauwi na tayo guys. At oras na kay meron pa tayong puntahan. Christmas party. So, yun guys. Si Tons Ann, shout out din kay Rox and She. Ayun. Silent viewers. Tsaka silent subscriber. Maraming thank you. So, yes. Yan guys. Dito namin. Yan ang sa aming balay. Bahay namin. Hanggang dito na lang. See you in my next vlog. Bye bye.